ano na daw. Hindi ka nang putlan. Kana pwede na siya baksan na. Putlan yun. Ano daw? Taas na kayo, tagas. Nilito na. Pag-asin sila. Nilito na. Yan ang color daw. Hello, Manggaldas. Hello, Manggaldas. Shout out. Pili pa ka, dali, pili. Kanao? Ha? Ano? Pilahin daan mo dala. Kalaging nga sa akin. Lain ganina siya para imong ipili, lain. Sabol. Gani, tara akong pili lang. Oo, ano? Ako may mga hadi. Dili ka nila? Alam, maigo na guro ni. Ay, gamay na ko. Ay, na ko. Ha? I don't think so. I think it's still tight. It's kind of bit stretchy. Let's see, I'm gonna try. So, maybe I'm gonna try this one, guys. Let me try this one, okay? I'm gonna try this one. See if this would fit me. Charan! Oh. So I don't think so. So I don't think so, guys. I don't think it fits. It's too small. Too small. It's too small.